अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। घर में गरीबी आने की 11 ऐसी वजह और 11 ऐसे कारण आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं कि इन 11 वजहों से, इन 11 काम करने की वजह से लोगों के घरों के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है और इंसान का कारोबार वगैरह नहीं चलता और जो यूं समझिएगा कि मुसीबतें परेशानियां आने लगती हैं, जिसकी वजह से गरीबी पे गरीबी, गरीबी पे गरीबी आने लगती है। अब आखिर वो 11 वजह कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से इंसान गरीबी में मुब्तला हो जाता है। आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि आप में से किसी से भी इन 11 गलतियों में से, 11 कामों में से कोई एक काम हो रहा हो। अगर आपके घर में इन 11 कामों में से कोई एक काम, चाहे आपके फैमिली में से कोई भी शख्स कर रहा हो, तो आप उसे रोक सकते हैं कि भाई ये काम मत करो, इससे गरीबी आती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया है, तो इन सब चीजों को जानना भी जरूरी है। देखिएगा, नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। नहाने वाली जगह जहां जिसे कहते हैं गुसल खाना, जो गुसल खाना होता है ना, जहां पर गुसल किया जाता है, लोग नहाते हैं, उसको जो है गुसल खाना कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग पेशाब वगैरह के लिए, टॉयलेट के लिए जो है उसमें टॉयलेट के अंदर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बाथरूम में ही यानी गुसल खाने में ही पेशाब करते रहते हैं। तो जो नहाने वाली जगह है वहां पर आपको पेशाब नहीं करना है। ठीक है, पेशाब करने से मना किया गया है क्योंकि आप वहां पर गुसल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि हजरत, अब तो ज्यादातर अटैच लेटरिन बाथरूम बन रहे हैं, है ना, अटैच बन रहे हैं, तो लेकिन वहां पर जो अटैच होते हैं ना, उनमें भी एक जगह खास नहाने की होती है और एक जगह पर सीट लगी हुई होती है टॉयलेट की। ठीक है, तो जो नहाने के लिए जगह खास है उसमें मान लीजिएगा जो अटैच होते हैं ना, तो वो एक तरफ को टॉयलेट की सीट लगी होती है और एक तरफ नहाने का होता है, तो वो अटैच होते हैं। तो अगर ऐसी मतलब अटैच आपके यहाँ पर है, तो जो नहाने वाली जगह पर है वहां पर आपको पेशाब नहीं करना है, बल्कि जो सीट लगी है वहां पर आप करिएगा, उसमें भी कोई ये मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जब नहाने के लिए बैठते हैं ना, तो नहाने से पहले जब वो गुस्ल करने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहाने से पहले वो टॉयलेट नहीं जाते हैं, वो जब वो नहाने के लिए बैठते हैं और सर पर पानी वगैरह डालते हैं ना, तो उन्हें पेशाब की हाजत होती है। पेशाब की हाजत होती है तो वो पेशाब भी वही कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पेशाब की हाजत हो रही है तो आप टॉयलेट जाइएगा, वहां पर पेशाब से फारिग होकर आकर फिर आप गुस्ल करिएगा। ये हो गया पहली चीज। तो आपको नहाने वाली जगह पर, गुस्ल करने वाली जगह पर पेशाब नहीं करना है। नंबर 2, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूटा हुआ इस्तेमाल करने से भी घर में गुर्बत आती है। टूटे हुए सामान का मतलब होता है खाने पीने के जैसे बर्तन होते हैं या कंघी वगैरह होती है। ठीक है, जैसे जिस प्याले में आप सब्जी वगैरह खा रहे हैं या जिस गिलास में आप पानी पी रहे हैं और उसका किनारा चटक गया, वो टूट गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब टूटे हुए बर्तन में खाने से मना फरमाया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब गिलास का या प्याले का किनारा चटक जाता है ना, वो जब उसको धुलते हैं, मांजते हैं, तो उसके अंदर गंदगी भर जाती है और जब गंदगी भर जाती है, मैल कुचैल उसके अंदर आ जाता है जहां पर वो टूटा हुआ है। अब उसके अंदर गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं। अब वहीं से आप पानी पी रहे हैं, उसी में आप खाना खा रहे हैं, तो वो जो गंदे जरासीम उसके अंदर रह रहे हैं, वो खाने के साथ, सब्जी के साथ, पानी के साथ आपके हलक में उतर जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जाकर के ऐसी बीमारी लायक हो जाती है कि मतलब इंसान परेशान हो जाता है कि ये मरज आया कहां से। तो हमने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से, पानी पीने से मना फरमाया है। ठीक है, क्योंकि जो चीज हम नहीं देख सकते वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक देख लेती है। तो इसलिए टूटा हुआ अगर बर्तन है तो उसे आप चेंज कर लें, दूसरा ले लें। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि हजरत अगर पैसे ना हो तो क्या करें, है ना, ये भी सवाल करेंगे। हमारे पास तो टूटा हुआ ही बर्तन है, अगर पैसे ना हो तो क्या करें। अब मान लीजिएगा अगर टूटे हुए बर्तन में आप खा रहे हैं और आपको बीमारी हो गई, है ना, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी हो, अगर आपको अचानक बीमारी हो गई तो फिर आप क्या करेंगे बताइए।
بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کریں گے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا نا, تو بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ حضرت کیا بولتے ہیں, اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو کیا کریں, نیا برتن خریدنے کے لیے, ابھی پانی پینے کا گلاس ہے یا پیالہ ہے نا, چٹک گیا ہے, تو اس میں اس وجہ سے منع کیا گیا ہے تاکہ مطلب آپ کی صحت کی حفاظت ہو سکے. وہ چیز جو ہماری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے دیکھ لیا, اس لیے منع فرمایا تاکہ میرے جو امتی ہیں نا, میرے جو امتی ہیں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو, کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا اور ہمارا خیال کر کے بتایا ہے. بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ بھئی کسی کے پاس پیسے نہیں ہو تو مولانا کہاں سے لائیں گے, آپ دے ہوگے, بھائی میں بھی دے دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا تو دیا ہے کہ بھئی کھانے پینے کے برتن, اگر آپ کو گلاس کی ضرورت ہے, پیالے کی ضرورت ہے, اگر آپ مجھ سے کہ میں دلا دوں گا, لیکن کم سے کم آپ کے جان کی اور صحت کی حفاظت تو رہے گی, ہے نا. تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا. تو وہ کہتے نہیں کہ بہت سارے لوگ جو آتے ہیں نا ویڈیو دیکھنے کے لیے, تو وہ سیکھنے کی نظر سے نہیں آتے, علم حاصل کرنے کی نظر سے نہیں آتے, وہ صرف یہ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی کمی نظر آ جائے مولانا کے اندر, ہمیں کوئی بات ہمیں ایسی مل جائے کہ ہم کمنٹ کریں, کوئی بات ایسی مل جائے کہ ہم جلدی سے کمنٹ کر دیں کہ آپ نے یہ غلط کہا, ایسا کیسے بول دیا, آپ دلا دو ہمیں, ہم تو ایسی یوز کریں گے, ہم تو ایسی برتن یوز کریں گے. بھائی مرضی ہے آپ کی, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, آپ کی مرضی ہے, اگر آپ کا من کر رہا ہے تو آپ کھائیے گا, ہے نا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 3, مغرب اور عشاء کے درمیان سونا. جو لوگ مغرب کے بعد کھانا کھا کے سو جاتے ہیں عشاء سے پہلے, تو یہ مغرب اور عشاء کے درمیان بھی سونا مکروہ ہے, اور یہ سونے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان ایسے سوتا ہے تو اس سے بھی گھر میں غریبی بہت جلدی آ جاتی ہے. نمبر 4, مہمان کے آنے پر ناراض ہونا. کسی کے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں, 2-4 مہمان آ گئے, تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے منہ سوج جاتے ہیں, اور انہیں اندر سے یہ فیلنگ آتی ہے یار یہ کیوں آ گئے, میرا خرچہ ہوگا, ناشتہ پانی کرنا پڑے گا, ہزاروں روپے اڑ جائیں گے. تو میرے پیارے عزیز ایسا نہیں کرنا. مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں, وہ آپ کا کھانا نہیں آئے ہیں, وہ اپنا رزق کھانا آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطلب برسوں پہلے, مطلب یوں سمجھیے گا کہ مہمان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر کا رزق آپ کے گھر میں اتار دیتا ہے. تو وہ اپنا رزق کھانا آتا ہے, آپ کا کھانا یہ آپ کے حصے کا کھانا کھانے نہیں آتا, وہ اپنا رزق کھانے کے لیے آتا ہے. تو اس لیے مہمان سے ناراض نہ ہو. مہمان کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ اپنے محلے میں, اپنی بستی میں, اپنے گاؤں میں دیکھ لیں کہ کس کے گھر زیادہ مہمان آ رہے ہیں. جس کے گھر مہمانوں کا آنا جانا زیادہ لگا ہو تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گھر میں رحمت کی برسات ہو رہی ہے. تو مہمان آنے پر کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ناراض ہوں گے تو یوں سمجھیے گا کہ بہت جلدی آپ کے گھر کے اندر غریبی آ جائے گی. نمبر 5, آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا. یہ ایک مطلب ایسا مسئلہ ہے جسے مان لیجیے کہ آپ 15,000 کما رہے ہیں, مہینے میں 16,000 روپے خرچ کر رہے ہیں, 25 کما رہے ہیں 26,000 روپے خرچ کر رہے ہیں, تو 1,000-2,000 کا تو آپ کے اوپر قرض ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس حساب سے چلنا ہے کہ مطلب ہمارے جو 15,000 ہے نا اس میں ہم 10,000 روپے بچا لیں, یا اس میں سے آدھی تنخواہ یا آدھی پیمنٹ ہم بچا کر کے رکھ لیں, تاکہ آگے چل کے ہمارے بچوں کے شادی میں, مکان بنانے میں, یا مان لیجیے گا دکھ تکلیف میں, اللہ نہ کرے کسی کو اچانک کوئی تکلیف آ جائے تو اس میں ہمارے وہ کام آ سکے. ٹھیک ہے, یہ ایک مطلب دور اندیشی والا مسئلہ ہے, دور اندیشی والا مسئلہ ہے. تاکہ اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ قرضے میں نہ پھنس سکو اور آپ کا گھر بار اچھا چلے. ٹھیک ہے. نمبر 6, 40 دن سے زیادہ منہ زیر ناف رکھنا. 40 دن سے, بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1-2-3 مہینے ہو جاتے ہیں وہ ناف کے نیچے کے بال صاف نہیں کرتے. اور جو لوگ ناف کے نیچے کے بال 40 دن سے زیادہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ بھی ہے. مکروہ تحریمی ہے اور گناہ بھی ہے. اور اگر کوئی شخص 40 دن سے زیادہ منہ زیر ناف رکھتا ہے, ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف نہیں کرتا ہے, تو بہت جلدی گھر کے اندر اس سے بھی غریبی آتی ہے اور نحوست آنے لگتی ہے. نمبر 7, صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت میں روزی تقسیم ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھیے گا, نماز پڑھ کے آئیے گا, قرآن پاک کی تلاوت کریے گا. صبح کے وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں, روزی لے کر کے آتے ہیں اور وہ روزی تقسیم کرتے ہیں, اور آپ سوتے رہیں گے تو کہاں آپ کو پھر وہ برکتیں حاصل ہوں گی, بتائیے گا. تو اس لیے صبح آپ جلدی اٹھیں, نماز پڑھیں تاکہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں.
नंबर 8, कब्रिस्तान में हंसना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो मैयत में दफन के लिए जाते हैं, कब्रिस्तान पहुंचते हैं, तो कभी इलेक्शन की बातें, कभी कहीं की बातें, कभी मंडी की बातें, कभी अनाज की बातें, दुनिया भर की बातें खड़े होकर करते रहते हैं, वही हंसे ठिट्ठे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, हंसना नहीं है, बल्कि आप मैयत के दफन में गए ना, तो मैयत के लिए कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, जो भी आपसे हो याद हो वो पढ़ते रहना चाहिए। नंबर 9, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना। जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। अगर बिस्मिल्लाह आप नहीं पढ़ेंगे तो शैतान आपके साथ शरीक हो जाएगा, और जिस घर में शैतान शरीक हो जाता है तो बहुत जल्दी कंगाल कर देता है, उस घर के अंदर बरकतें नहीं होती हैं। फिर शैतानी, यूं समझिएगा कि शैतान उसमें हर काम में शरीक होता है। तो जब भी जो भी आप नेक काम करें, जायज काम करें, उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ताकि शैतान शरीक ना हो और आपके घर के अंदर बरकतें नाजिल होती रहें। नंबर 10, झूठी कस्में खाना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बात बात पे वो झूठी कस्में खाते हैं। नहीं, झूठी कस्में नहीं खाना है, ठीक है। आप अपने आप को सच बोलने की आदत बनाइएगा, झूठ बोलिए मत, जिससे कि आप इतना सच बोलिएगा कि आपको कसम खाने की जरूरत ही ना पड़े। हर आदमी कहेंगे कि यार ये बंदा सच बोलता है, सच कह रहा होगा, कसम खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नंबर 11, कुरान मजीद ना पढ़ना। अगर आपके घर के अंदर कुरान मुकद्दस है, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जुमे से जुमा महीनों महीने हो जाते हैं, कुरान पाक के ऊपर गर्दो गुबार जमा हो जाती है, जाला टाइप का आ जाता है, लेकिन जब कुरान मुकद्दस को उन्होंने रख दिया अलमारी में, तो रखा ही है, कोई खोल के नहीं देखता घर के अंदर। ऐसा नहीं करना है। फजर की नमाज पढ़ के आपको रोजाना तिलावत करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत करना है। कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से घर में बरकतें होती हैं। कुरान पाक पढ़ने से घर की परेशानियां और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। आप कुरान शरीफ पढ़ के पानी पर दम करके पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी से खत्म हो जाती हैं। तो रोजाना आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो आपके कारोबार में, रिस्क में, उम्र में, घर में खूब बरकतें नासिल होंगी। तो ये 11 बातें ऐसी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी, जिनकी वजह से घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।